ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଶିକ୍ଷା 24/7 ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଟୁକ୍ ଅଥ୍ ଆଜ୍ ଏ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ? କିଏ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀକ୍ଷିତ କ୍ରିଷ୍ଣା। କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀକ୍ଷିତ କ୍ରିଷ୍ଣା officially joined the Odisha High Court. Justice Sripad has been transferred from the Karnataka High Court to the Odisha High Court. The oath of office was administered by Odisha High Court Chief Justice Harish Tandon. First Judge of Odisha High Court, Sri Birokeshwari Rai. ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ଜଜ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ବୀରକେଶରୀ ରାୟ। ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା 26 ଜୁଲାଇ 1948 ମସିହାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିମେଲ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କିଏ? ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁମାରୀ ସଞ୍ଜୁ ପଣ୍ଡା। ଅଥ୍ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହରିବାବୁ କମ୍ଭାପତି। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କିଏ କରନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଦ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି able will get under the Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme. ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କେତେ ଦିନର କାମ ମିଳିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, 100 ଦିନ। The Manrega Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was established in Odisha in February 2006. ପାସ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2005 ମସିହାରେ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି? ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଲଞ୍ଚ କିଏ କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ, ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମନରେଗାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ହୁଇଚ୍ ସ୍କିମ୍ ୱିଲ୍ ବି implemented in Maoist affected village to create a Maoist free Odisha. ମାଓ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲାଗି ମାଓ ପ୍ରବଣ ଗାଁରେ କେଉଁ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନା। ଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନା ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାୟ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 2000 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନା ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। The initiative to focus on the village development in 5 critical areas. କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ? ମାଓଇଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ହାଉସିଂ, rural roads and drinking water. Implemented district ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା। The initiative will cover 583 villages in
10 LWE affected district of state 583 ଗାଁ କୁ କଭର କରିବ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ who appointed as the chairperson of the Odisha Real Estate Regulatory Authority ଓଡ଼ିଶା ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉଷା ପାଢ଼ୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅବସ୍ଥିତ। ଲୋକେଟେଡ୍ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼। ଏରିଆ ରହିଛି 963.87 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1976 ମସିହାରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭାବରେ ଏବଂ 2007ରେ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା। Announce the Satakosia Tiger Reserve will be developed with a 100 crore investment to improve tourism and local employment. Tourism ଏବଂ local employment ପାଇଁ 100 crore investment କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ which sports is Odisha FC associated with Odisha FC କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ ବା AIFF ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା 23 ଜୁନ 1937 ମସିହାରେ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ଫୁଟବଲ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରକା ଦିଲ୍ଲୀ। ଫିଫା ଆଫିଲିଏସନ୍ ହେଇଥିଲା 1948 ମସିହାରେ। AFC ଆଫିଲିଏସନ୍ ହେଇଥିଲା 1954 ମସିହାରେ ଏବଂ ସାଫ୍ ଆଫିଲିଏସନ୍ ହେଇଥିଲା 1997 ମସିହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କଲ୍ୟାଣ ଚୌବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ ଦ 70th ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଅଫ୍ OMC ମାଇନିଂ କୋଅପରେସନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ reinstated the Dubna iron ore mine. It is located in which district? OMC ର 70ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁବନା ଲୁହା ଖଣିକୁ ପୁନଃ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କେଉଁଝର। ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କୋଅପରେସନ ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 16 ମେ 1956 ମସିହାରେ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଲ୍ ବିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଲଗାଈ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଆଲି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନ୍? ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲରେ ନୀଳଗାଈ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନୂଆପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ୍ ବର୍ଣ୍ଣବାଦ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ପବ୍ଲିଶ? କେଉଁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସାନ୍ଥାଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାଉ ମେନି PMଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଓପନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ PMଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 300। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଆଡେଡ୍ 300 PMଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଦ ଟୋଟାଲ ଅଫ୍ 462 ଲଞ୍ଚ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା କେବେ? 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ମସିହାରେ। PMଶ୍ରୀ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ଫର୍ ରାଇଜିଂ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜବଲ୍ଲଭ ସାହୁ ପାସ୍ଡ ଆୱେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହି ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ନିକଟରେ ରାଜବଲ୍ଲଭ ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାଉ ମେନି crore of rupees has the central government provided to Odisha for the
जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन लगी ओडिशा को केंद्र सरकार केते कोटी टंका प्रदान करिसंती एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए 830.85 कोटी टंका जल जीवन मिशन लगी सरकार प्रदान करिसंती। अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च होइथिला केबे 15 अगस्त 2019 मसीहा रे जल जीवन मिशन लॉन्च करा जाइथिला। फास्ट एड अंडर जल जीवन मिशन इम्प्लीमेंटेड होइथिला गोवा राज्य। थीम 2023 रो कोन थिला सोर्सेस सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। 2024 रे थीम रहिछि नारी शक्ति से जल शक्ति। स्लोगन रहिछि पानी की रक्षा करो भविष्य को सुरक्षित बनाओ। परवर्ती प्रश्न हु हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड द अमृत कलाकार अवार्ड निकट रे कहा को अमृत कलाकार पुरस्कार प्रदान कर जाइछि एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी अक्षय समल। अक्षय समल has been awarded the Amrit Kalakar Puraskar by the Kalinga Bharati and Akshay Mitra Foundation. The award was presented at a program titled Amo Mati Amo Bhasha organized by Amrit Kalakar in Bhubaneswar. परवर्ती प्रश्न Who from Odisha has been considered worthy of the स्वतंत्र सांसद रत्न अवार्ड फॉर 2025 ओडिशा रु किए 2025 पई स्वतंत्र सांसद रत्न पुरस्कार पाइबा को योग्य विवेचित होइछंती एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए भर्तृहरि महताब। सांसद रत्न अवार्ड 2025 प्रेस स्टेटमेंट इशूड बाय प्राइम पॉइंट श्रीनिवासन founder of Sansad Ratna Awards and Priyadarshini Rahul, chairman of Sansad Ratna Awards Committee. एही संसद रत्न अवार्ड 15 एडिशन हेछि इंस्टीट्यूटेड हेथिला 2010 मसिया रे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम also inaugurated the first award ceremony in Chennai in May 2010। प्रथमे किए संसद रत्न अवार्ड इनॉग्रेट करिथिले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति किए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। केबे अनुष्ठित हेइथिला मे 2010 मसिया रे चेन्नई ठारे संसद रत्न अवार्ड सेरेमनी अनुष्ठित हेइथिला। श्री हंसराज गंगराम was the first recipient of the award। प्रथम संसद रत्न अवार्ड किए पाइथिले हंसराज गंगाराम। इंडिविजुअल संसद रत्न अवार्ड भर्तृहरि महताब बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी रु बिलोंग्स करूछंती ओडिशा स्टेट रु। एनके प्रेमचंद्रन आरएसपी पॉलिटिकल पार्टी रु बिलोंग्स करूछंती केउ राज्य रु केरल। सुप्रिया सुले एनसीपी पॉलिटिकल पार्टी रु बिलोंग करूछंती महाराष्ट्र राज्य रु। श्रीरंग अप्पा बारने शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी रु बिलोंग्स करूछंती महाराष्ट्र स्टेट रु। वर्तमान देखिबा अदर अवार्डीज फ्रॉम महाराष्ट्र रु। महाराष्ट्र केउ माने पाइछंती स्मित उदय वाघा बीजेपी पार्टी रु बिलोंग्स करूछंती। अरविंद गंगपाट सावंत शिवसेना पार्टी रु बिलोंग्स करूछंती। नरेश गंगपाट मास्के शिवसेना रु बिलोंग्स करूछंती। प्रोफेसर गायकवाड वर्षा एकनाथ इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी रु बिलोंग्स करूछंती। डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी रु बिलोंग्स करूछंती। वर्तमान देखिजा फ्रॉम अदर स्टेट प्रवीण पटेल एंड रविंद्र कृष्ण शुक्ला
उभय बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी रु बिलोंग्स करुछंती केउ राज्यरू उत्तर प्रदेश। डॉक्टर निशिकांत दुबे एंड विद्युत बारन महातो उभय बीजेपी पार्टी रु बिलोंग्स करुछंती झारखंड राज्यरू। पीपी चौधरी एंड मदन राठौर उभय बीजेपी पार्टी रु बिलोंग्स करुछंती राजस्थान स्टेट रु। सीएन अनादुराई डीएमके पार्टी रु बिलोंग्स करुछंती तमिलनाडु राज्यरू। दिलीप साइकिया बीजेपी आसाम राज्यरू बिलोंग्स करुछंती। वर्तमान देखिवा अवार्ड स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस चेयर्ड बाय भर्तृहरि महताब बीजेपी ओडिशा। स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर चेयर बाय डॉक्टर चरणजीत सिंह चान्नी इंडियन नेशनल कांग्रेस पंजाब रु बिलोंग्स करुछंती। परवर्ती प्रश्न व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च द मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सुन। निकटरे केउ राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आरंभ करने को जाउछंती। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए ओडिशा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इन ओडिशा दिस स्कीम एम टू सपोर्ट द मैरिज ऑफ डॉटर फ्रॉम पुअर एंड disadvantageous family. The scheme is being expanded to include the daughter of widows. Budget रही केते a budget of 12 lakh has been allocated for the scheme this year. प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना केते खर्च हेबो 12 कोटी खर्च हेबो। परवर्ती प्रश्न How many young entrepreneurs from Odisha have been named in the list of 13 under 30 entrepreneurs in Asia released by Forbes. Forbes पक्षरु जारी करा जाइथिबा एशियार 30 वर्षरु कम 30 उद्योगींको तालिकार ओडिशार केते जण युव उद्योगींको नाम रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए 5 जण। परवर्ती प्रश्न इन व्हिच स्टेट अंकुर इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड। केउ राज्य रे अंकुर पदक्षेप आरंभ होईछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग अंकुर इनिशिएटिव टू बूस्ट डेवलपमेंट। अंकुर रो फुल फॉर्म कोन रहिछि अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज urbanization and reform. ऑब्जेक्टिव कोन रहिछि टू शेप फ्यूचर रेडी सिटीज इन लाइन विथ डेवलपिंग India 2047. This initiative will make cities future ready with all kind of facilities. वर्तमान देखिबा ओडिशा रो जीके रीजन ईस्ट इंडिया बिफोर वाज ओडिशा प्रोविंस फॉर्मेशन हेइथिला 1 अप्रैल 1936 मसिया रे कैपिटल रहिछि भुवनेश्वर। गवर्नर की अछंती कुंभावती हरिबाबू। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी बीजेपी पार्टी रो बिलोंग्स करूछंती। ब्लैक पागोडा टेम्पल कहा कहती कोणार्क सन टेम्पल। प्रथम नरसिंह देव गंगवंशर राजा यहाको निर्माण करथिले। इंडियास लॉन्गेस्ट डैम होची हीराकुद डैम। महानदी रिवर होची ओडिशार बड़ नदी। बारवाटी स्टेडियम होची ओडिशार बड़ स्टेडियम कटक ठारे अवस्थित। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर ठारे अवस्थित। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट कहा नाम रे नामित कराइछि वीर सुरेंद्र एयरपोर्ट। क्लासिकल डांस होची ओडिसी। क्लासिकल लैंग्वेज होची ओडिया। स्टेट एनिमल रहिछि संबर। बर्ड रहिछि इंडियन रूलर। ट्री रहिछि अश्वत्थ। फूल कोन रहिछि जातीय फूल अशोक। कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड एवं जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोड कहा जाए। ओडिशार नेशनल पार्क भितरकनिका एवं सिमलीपाल नेशनल पार्क। डैम हीराकुद डैम इंद्रावती डैम रहिछि एवं व्हीलर आइलैंड कहा कुआ जाए अब्दुल कलाम आइलैंड नाम रे नामित करा जाइछि। वर्तमान देखिबा ओडिशार केउ केउ पर्व पालन करा जाए नुआखाई फेस्टिवल रज फेस्टिवल बालीजात्रा फेस्टिवल कोणार्क
ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଛଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ବୋଇତା ବନ୍ଧାଣୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଧନୁଯାତ୍ରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ।